यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स लाहौर के एडमिशन पोर्टल पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस एडमिशन पोर्टल के ऊपर आपके सामने सबसे पहले ये डायलॉग बॉक्स ओपन है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने अपना एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है, और ये वीडियो बनाई गई है कि हम आपको ये बता सकें कि एडमिशन फॉर्म के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। जी, ये डायलॉग बॉक्स आप बंद कर देंगे। बंद करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे और यहाँ पर आपके सामने ये एक स्क्रीन पर आ रहा है जहाँ पर आप सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप अपना CNIC नंबर जो कि दुरुस्त होना चाहिए वो दर्ज करेंगे और इसके साथ ईमेल एड्रेस लिखेंगे। अपनी लास्ट क्वालिफ़िकेशन, अगर आपने फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आपके पास है वो लिखेंगे, अगर आपके पास सेकंड ईयर का रिज़ल्ट है तो वो लिखेंगे, और उसके आगे फर्दर जो कैटेगरीज़ हैं वो आप मेंशन कर दें। इसी तरह आप अपना पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे और पासवर्ड कंफर्मेशन के बाद आपका ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पर आपके सामने ये एडमिशन प्रोसीजर का पूरा एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है। यहाँ पर सारे नंबर्स हैं, इसको बिल्कुल तसल्ली के साथ पढ़ें और इसके एक एक स्टेप को फॉलो करें, और इसके बाद आप फर्दर प्रोसीड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप आगे चले जाएंगे। लेकिन प्रोसीड करने से पहले भी आप ये देख लें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं अपना ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म मुकम्मल करने के लिए। आपकी सनतें हैं, आपकी डिग्रियां हैं, अगर आपने O लेवल A लेवल कर रखा है तो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है, आपका CNIC अगर नहीं बना हुआ तो बे फॉर्म चाहिए, एफिडेविट चाहिए, आप ओपन मेरिट पर अप्लाई कर रहे हैं, आप किस कैटेगरी के तहत अप्लाई कर रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। प्रोसीड के बटन पर क्लिक करने के फौरी बाद आपके सामने अब ये पूरा फॉर्म ओपन हो गया है, और यहाँ पर आप साइड पर देख रहे हैं ये ग्रीन बार जो है, यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। सबसे पहले आप अपनी पर्सनल डिटेल्स जो हैं इन्फॉर्मेशन वो लिखेंगे। आपका पूरा नाम जो आपकी CNIC पर है, जो आपकी सनतों पर है वो लिखेंगे। आपका फ़ोन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ब्लड ग्रुप, ये सारी मालूमात आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दर्ज करते जाएंगे। इसके साथ ही आपके गार्डियन की इन्फॉर्मेशन का है अगला सेक्शन, वो गार्डियन की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसी तरह CNIC के साथ अपनी मंथली इनकम जो है अपने फादर की, अपने गार्डियन की, उसको भी आप मेंशन करेंगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के तहत अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये देख लें, ये नेशनैलिटी के नीचे वो कैटेगरीज लिखी हुई हैं। आप हाफिज़ कुरान की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, आप किनशिप के कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो ये लिख देंगे आप यहाँ पर। अपनी तस्वीर जो बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए और वो ब्लू बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। और आपका जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है उस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप आके अपना मुकम्मल एड्रेस लिखेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। पर्सनल एड्रेस और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप जब आएंगे तो यहाँ पर आप प्रोविंस भी बताएंगे। अपना एड्रेस है वो वही एड्रेस है जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाला है, तो उसको आप सेम में करके यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को सेव करेंगे। ये इंतहाई अहम है कि पहले आप इन्फॉर्मेशन को सेव करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप डायरेक्ट नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन सेव नहीं होगी, तो आपकी ये सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। जी, इसके बाद आप ये साइड वाले ग्रीन बार पर जाएंगे तो अब आपने अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन की तरफ आना है। इस पर क्लिक करेंगे, अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देंगे, किस सन में आपने एग्जामिनेशन पास किया है, किस बोर्ड से आपने एग्जामिनेशन पास किया है, और वो आर्ट्स में किया है, साइंस में है, किस साल में आपने ये एग्ज़ाम पास किया है वो लिखेंगे। एनुअल है, सप्लीमेंट्री है, कितने नंबर आपने हासिल किए हैं, ये सारी मालूमात आप इस सेक्शन में अपनी दर्ज करेंगे, और ये वो मालूमात होंगी जो आपकी सनद के ऊपर दर्ज हैं। और आप किस बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं, इंटरमीडिएट के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं, पार्ट 1 की बेसिस पर यानी फर्स्ट ईयर की बेस पर अप्लाई कर रहे हैं, या आपके पास इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट कंप्लीट है यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 का उसकी बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह जब आप ये सारी मालूमात दर्ज करेंगे तो आप नीचे जब आएंगे सेक्शन में तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आई हैव स्टडीड मैथमेटिक्स, आई हैव स्टडीड साइकोलॉजी, सोशोलॉजी। ये इसमें जो जो सेक्शन आपसे रेलिवेंट हैं आप आगे डायलॉग बॉक्स पे उसके ऊपर यस कर देंगे, अगर नहीं रेलिवेंट तो नो करके इस मालूमात को यहाँ पर आप सेव करके फिर आप नेक्स्ट पर जाएंगे।
آپ اپنی اکیڈیمک انفارمیشن کے بعد نیکسٹ آئیں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہوگا. یہ وہ پیج ہے جو یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس پروگرام آفرڈ کر رہی ہے. اوپن میرٹ پر، کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے اوپر اور جتنی کیٹیگریز ہیں وہ ساری آگے مینشنڈ ہے. آپ کس پروگرام کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، اس کے اوپن میرٹ پر اپلائی کر رہے ہیں، سیلف سپورٹ پر اپلائی کر رہے ہیں، وہ سارے آپ کے پاس سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈائلاگ باکس اوپن ہے. ان پروگرامز میں سے جتنے پروگرامز کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ کلک کرتے جائیں گے، اور جیسے آپ کلک کرتے جائیں گے تو وہ انفارمیشن آپ کی سیو ہوتی جائے گی. اس کے ساتھ ہی آپ کے پاس پروگرامز کی جو میرٹ ہے لاسٹ ایئر کے وہ بھی آپ کو مینشن ہونا شروع ہو جائیں گے. جیسے ہی آپ اوپن میرٹ پر اگر آپ اپلائی کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کا اپنا میرٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور ہر پروگرام کا الگ الگ میرٹ ہوگا. نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے تو اب آپ اگلے پیج پر آ گئے ہیں. یہاں پر یہ انتہائی اہم پیج ہے. اس پیج پر آپ نے اپنی تمام ڈاکومنٹس جو اکیڈیمک دستاویزات ہیں اور دوسرے سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے اس پیج کے اوپر جا کر اپلوڈ کرنے ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ ان ڈاکومنٹس کا سائز جو ہے وہ بہت ہیوی نہیں ہونا چاہیے، وہ KB میں فائلز ہوں اور ریڈیبل فائلز ہوں. کوشش کریں کیمرے سے جب آپ تصویر بنائیں یا اس کو سکین کریں وہ ریڈیبل ہو، تاکہ آپ کا ریکارڈ پڑھنے میں جو ہے وہ یونیورسٹی کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو. یہاں پر وہ تمام ڈاکومنٹس لکھے ہوئے ہیں جو آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں. ان میں سے اگر کوئی ڈاکومنٹ آپ اپلوڈ نہیں کریں گے تو آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ مکمل تصور نہیں کی جائے گی. اس کے بعد آپ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں گے. یہ سارے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے کے بعد تو یہاں پر آپ چلان جنریٹ کریں گے. یہ چلان ان تمام پروگرامز کے لیے جنریٹ ہوگا جو آپ نے پریویس پیج کے اوپر کلک کیے تھے، اور اس کی ایکیومولیٹو فیس بن جائے گی. اور وہ کتنی فیس ہوگی، جتنے پروگرامز ہوں گے اس کے مطابق وہ فیس ملٹیپلائی ہو کے ایڈ ہو جائے گی. یہاں پر آپ چلان کو جنریٹ کریں گے، جنریٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے آپ کا چلان اوپن ہو گیا. وہ ساری انفارمیشن جو آپ نے آن لائن پورٹل میں درج کی تھی وہ ساری آپ کے سامنے ہے. چالان پر PSID جنریٹ ہوگا جس کے تحت فیس کی ادائیگی کی جا سکے گی. اسی طرح امیدوار بینک آف پنجاب، فرسٹ ویمن بینک اور موبائل ایپ پر کوئک پے کے ذریعے بھی اپنی فیس ادا کر سکتے ہیں. چالان فیس کی ادائیگی کے بعد امیدوار کی درخواست یونیورسٹی کے ایڈمیشن پورٹل پر از خود مکمل ہو جائے گی. یہ درخواست اپنے پاس تمام امیدوار محفوظ رکھیں. یہاں پر ایک امپورٹنٹ انسٹرکشن کو تمام کینڈیڈیٹس یاد رکھیں کہ آپ نے جتنے بھی قوائف اور معلومات اس آن لائن ایڈمیشن پورٹل میں درج کیے ہیں اور اینڈ پر جو فارم جنریٹ ہوئے تھے اس کے پرنٹس لے کر آپ نے اپنے پاس رکھ لینے ہیں. اور جب پہلی میرٹ لسٹ ہماری آن لائن ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوگی تب آپ یہ فارمز لے کر یونیورسٹی آئیں گے. اس سے پہلے آپ کو یہ فارم یونیورسٹی کو بذریعہ کوریئر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ یونیورسٹی کو یہ فارم درکار ہیں. یہ صرف اسی صورت میں چاہیے ہوں گے اگر آپ کا نام میرٹ لسٹ میں آ گیا ہے.